Today I am on my way to go to a very big Hípico here in Sao Paulo. It's called Clube, Hípico, Santo Amaro. Amaro. And I'm very excited about this because I'm going to be doing a demonstration and a lecture for 90 grooms and probably also veterinarians. And I am so excited about this chance because today I get to talk to all the people taking care of the horses that are living their whole lives in stables, and they're actually interested in hearing about what they can do better, and they are interested in getting some of my knowledge, and this is my chance to actually talk to them about horses' welfare and well-being, and explain to them how wrong it is for them to let the horses live their whole lives in stalls, and hopefully this is my chance to open some eyes up, not just to one person but to the biggest club here in Sao Paulo. And if they begin to change, then rings in the water will happen, then somebody will change, so now I have a big chance here, big responsibility, and I'm looking forward to it, and I hope that I will be able to connect with them. My name is Lykke Nielsen. Ela é a minha Lykke Nielsen, I'm a Danish horse trainer uma domadora dinamarquesa, and a behavioral therapist, uma terapeuta comportamental, and I have created the horse training method called When Horses Choose. que se chama When Horses Choose, que é quando os cavalos escolhem. To give you like a short version of my story, then when I was very young, I got to live in the United States and work with wild horses. A big herd of 360 something horses. I walked with them, I had to count them every day, I observed them, and I lived with them. So I studied their behavior. Based on those studies, I have developed my horse training method. And my method is about understanding horses' natural behavior and language. Horses in nature, they live in herds, and they have a hierarchy. And in the top of a hierarchy, there is a lead horse. So if the lead horse is the horse that takes care of all dangers, keeps the whole herd safe. If something dangerous happens, then all the horses look at the lead horse. If the lead horse is calm and grasses, all the horses grass. If the lead horse run, then all the horses run. So we people, human beings, are able to achieve the same status as a lead horse through this method. And if we do that, then we can work with horses through their own behavior. And we get horses that look for us for trust and safety. They want to be with us. And we get a greater control than equipment can ever give us. See, horses are so strong that we really can't control them through our muscles. So the way to gain the biggest control is through the leadership and in here. If we create leadership, then the horses will choose to be with us. They will follow us unconditionally. Eles vão nos seguir incondicionalmente. They will be safe with everything we do. Eles vão se sentir seguros com tudo que a gente faz. And we can control them with very little signals. E nós podemos controlá-los com pequenos sinais. Você conhece, o cavalo é o tratador dele, tá? 24 horas que a gente bebe aqui dentro. Aí ele aqui conhece, ele sabe que o cavalo morde, ele sabe toda a mania. E por acaso o cavalo dá um coice nele, o que seria? Revolta? Fica bravo do tratador? No, horses are never mean. Os cavalos nunca são maus, But they communicate all the time. mas eles se comunicam o tempo todo.
And I hope that's what this little demonstration today is also gonna show you. E ela espera que essa pequena demonstração hoje também vai mostrar um pouco disso para vocês. Because we people, we are the more intelligent being. Porque nós pessoas somos os racionais na relação. So if you're gonna communicate with an animal like a horse, Então, se você vai comunicar com um animal como um cavalo, we have to all be able to understand their language. nós temos que ser capazes de entender a linguagem deles. It's very simple. É muito simples. E outra coisa, eu não vou rinchar pro cavalo, não tenho esse dom de rinchar. Mas eu falo o nome dele. Eu vou falar o nome dele. Normalmente eu falo o nome, ele olha pra mim e entende. Tá certo o que eu tô fazendo? Yeah. Your horses are herd animals. Cavalos são animais de manada. In herds they have strong connections, relationships. E nas manadas eles têm conexões fortes de relacionamentos. They know each other. Eles se conhecem. The little herds, even though there was 300 horses, they were divided in little herds. Aqueles 360 cavalos que ela via nas manadas eram divididos em pequenos grupinhos. And the little herds stayed the same little herds for many, many years. E aqueles pequenos grupinhos ficam unidos por anos e anos e anos. And if you remove one horse and Se você tira um cavalo de um grupinho you took it back years later, e você coloca ele de volta lá no it will meio, go back to the same anos little depois, herd. ele volta pro mesmo grupinho. Because they remember each other Porque eles se lembram uns dos outros. forever. Pra sempre. Yeah. So, of course, horses also make relationships to people. É claro que os cavalos também fazem relacionamentos com as pessoas. It's their nature. É a natureza deles. They are herd animals. They don't feel safe without a herd. Eles são animais de manada e não se sentem seguros sem a manada. They're social. Eles são sociais. Studies show that if you can give a horse chicken, and they will make the chicken their herd if they have no other. Se o cavalo tá sozinho e você der uma galinha para ficar com ele vai fazer laços com a galinha. So horses communicate with their body. They don't have a verbal language like we do. Os cavalos se comunicam com o corpo. Eles não têm uma linguagem verbal como a gente. But they have a very big language, and a mom can call a foal even though the foal is playing far away, one sound and the foal will be back here. So sometimes what we people see as aggression or biting or kick or something, Então, às vezes, o que nós pessoas vemos como agressão, coice, mordidas, that is not necessarily aggression. não necessariamente é agressão. Often it's just the way horses communicate. Muito frequentemente é só o jeito que eles estão se comunicando. So we have to learn what is the horses communicating to us, Então a gente precisa aprender o que o cavalo está querendo dizer pra gente and how can we communicate to them? e como nós comunicamos com eles. How can we start the leadership so that we can make our horse feel great in the illustration, feel safe? Se sentir seguro. If the horses choose to be with us and we have leadership, then we have the greatest connection and relation, and all resistance will go away because Toda the horse chooses resistência, to be with us. toda resistência vai embora, porque os cavalos estão escolhendo estar conosco. And people fear it because they think that the bit makes us safe in riding. But I have trained 1,000 horses, done clinics all over the world, and every time it shows that the horses work better, you get more safety, you achieve better results without the bit. Because it's not the bit that does it. Não é a It's embocadura an que illusion. proporciona isso é uma ilusão. There are so many studies that have been made now all over the world from great scientists that shows that horses get teeth, skull, and tongue bone, jaw injuries. Que some of mostram them. que os cavalos Not some of them, all of them over time. não são. And it's kind of obvious because the bit is made of iron. E é meio óbvio, porque o bridão, a embocadura é feita de ferro. So even like if you have soft hands, we will give them like little hits in the mouth, a little bit every day. Pouco todos os dias. A gente aqui. Posso corrigir só uma coisa? Uhum. Porque a gente é tratador. A gente não é dono. Uhum. Então a gente segue o que o dono está pedindo. Se a gente for falar para o senhor, vai montar hoje sem essa embocadura, ele depois manda a gente embora. Fala, não, você está louco? Ela entende. Não, ela sabe. I understand this, and I'm not gonna preach about this. I'm gonna give you. A maioria de todos os tratadores aqui, eu tenho quase certeza, já andou em cavalo e não usava botão, era só uma cordinha na cabeça.
I know that. Ela sabe. But the reason why I'm saying it É que o motivo pelo qual ela está falando isso is when you work with these horses, é porque quando vocês trabalham esses cavalos, you're going to realize when you touch them, brush them, vocês vão perceber quando vocês estão tocando ou escovando that some of these horses have injuries. que alguns deles têm lesões. Só uma pergunta. Mas uma prova alta de 1,60 m é impossível o cavaleiro segurar o cavalo sem montadura. Saying that it's impossible to hold the horse without a bit in a 160 shoulder. No. É possível. É possível. I can show him, my students do it when they're 10 years old, in a cordero. Ela não- It is never a matter of equipment or muscles Nunca because é. then we lose. Nunca. Okay, give me my bridle. A horse in pain is dangerous. Cavalo que está com dor é um cavalo perigoso. A horse in fear are dangerous. Cavalo que tem medo é um cavalo perigoso. In order to have a safe horse, I need a horse that trusts me, that looks at me for safety, and a horse that wants to E um work with cavalo me. que quer Say cooperar yes, com sir. você e fala sim, senhor. Yeah. I will work with you right now. Ela vai usar a assistência dela. Segura firme, seja um cavalo forte. So if this was a bit, Se isso fosse um bridão, what can I do? What control do I have? que controle que eu tenho? O que eu posso fazer? I'm a big horse and very much. What can I do? Eu estou montando um cavalo forte que está empinando. O que eu posso fazer? I can do this. I can do this, Eu right? posso fazer isso. But I cannot do much more because then I will make an injury in the job. Mas eu não posso fazer muito mais que isso, It's iron. senão eu vou danificar a mandíbula do cavalo. So I feel like if I'm training a big stallion to go out on a trail ride, Então ela sabe que se ela estiver treinando um garanhão forte que está indo numa trilha, I have no tools in the pit. ela não tem ferramentas no bridão. I can do this, or if I do it more, then I will break the job. Ela pode- So in this, I can speak out loud. I can say, please stop. Ela pode falar, por favor, pare. I can say, I want you to stop. Ela pode falar, eu quero que você pare. Or if the horse doesn't react, I can in the end say, I want you to stop. Now. So Ou now ela the pode- horse will not get a pain in the mouth, Alta, não but puxa it assim. will get like a shark here on the nose, right? But Mia, he is saying that the refined movements of the show Dressage. jumping competition. The jumping, the higher levels of This jumping, like bridle Grand gives Prix the- jumping. This bridle gives the exact same pressure, Esse, just not in the mouth, mas só não é dentro da boca, but on the side of the head. That's mas just nos as lados da sensitive on the cabeça. nose. This is sensitive. People can do the exact same things, and many people has already done it. As pessoas conseguem fazer exatas mesmas coisas e muitas já conseguiram. Se So- vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver. One of the first times I ever heard about a bit was in the last century, where we found it in a Viking's grave buried with his horse. So we are all doing something that somebody in the last century thought was a good idea. There's no knowledge saying that a horse will work better in jumping or dressage with a bit than no bit. Não existe- And we are intelligent, so we can change. Nós somos inteligentes, nós podemos mudar. Because science now shows that our horses do get injuries. Porque a ciência mostra agora que os cavalos ficam com lesão. Who wants that? Quem quer isso? All right. So the first thing I do when I meet a horse, I say hello, like a horse. Ela diz oi. And how does horses meet? They take their noses together. E o jeito que eles se cumprimentam é colocando o focinho com o focinho. They're not only smelling, Eles não estão só sentindo o cheiro um do outro. they're checking how the other horse breathes. Eles estão checando a respiração do outro cavalo. So if I'm breathing like this, then I am upset and I'm dangerous. So within the first seconds, I can tell a horse I'm not dangerous by being tired. I'm tired, yawning, being calm, then my horse will know I'm not dangerous. O cavalo vai Next saber. thing I do is I check the horse's trust. If I don't know the horse, I want to know if the horse has trust in people. Em seguida, Eyes, can I ela trust the tocando os eyes? olhos, o No. focinho. Can I trust the ears? E ela toca as orelhas. See, the ears are very important. As orelhas são muito importantes. You can never pull the ears. A gente nunca pode puxar. The ears are connected with the stall with a very thin bone like a match, and it can break. As orelhas And the ears
when I work with wild horses, the ears is always the last place they will allow you to touch. They need their ears to communicate with other horses. To listen after fears. Para procurar perigos. They have balance nerves inside the ears. Eles têm nervos de equilíbrio dentro das orelhas. So they will not allow us to touch them in the ears before they have trust. So if we can't touch them, then we have to work on that. Nice and Se a gente easy. não consegue And that one day I can touch the horse's ear, E no- then I know I can touch it anywhere. Eu sei Because que if it was in defense, it would protect the ears, Se ele estivesse em modo de defesa, ele ia proteger as orelhas. right? Unless it has a wound on his hind, then it would be protective of the wound. A não ser que por But conta disso. otherwise, I will know. And now I can touch the horse everywhere. Porque agora ela pode tocar o cavalo em qualquer lugar. Because if it hit me, then it would protect the ears. Porque se ele fosse dar um coice, ele protegeria as orelhas. Right? That's how much value I put into those ears. Esse é o valor que ela coloca nas orelhas. That's nice. That is nice. See, love is universal. Amor é universal. It's an energy everybody feels. É a energia que todos têm. I'm working with a whip, so I'm just making sure my horse is not afraid of a whip. Ela tá mostrando o chicote para ter certeza de que ele não If tem he's medo. afraid, I cannot work with it. Porque se ele tem medo do chicote, ela não consegue trabalhar. And then I'm telling the horse that in my hands, the whip is not a hitting device. Ela tá falando que nas It's a mãos bending dela, device o chicote não é algo para bater, and a mas toothbrush. pode ser uma escova de dente, pode ser para fazer carinho. So now I know I have gained some amount of trust. So now I will ask you to work with me. Do you know what that means? Sabe o que significa? See, have you seen foals ever? Vocês já viram um potrinho? Foals language is that they do like this. Os potrinhos fazem isso. When they communicate to bigger horses, I'm tiny, don't hurt me, Eles estão I'm falando para os submissive. cavalos maiores. Eu sou pequenininho, não me machuco. Adult horses, they do the same. They lick and chew. Mas Every está- time they lick and chew, they communicate to us, I want to work with you, I'm being submissive. Okay? Quando eles lambem e mastigam, eles estão falando para você, eu quero trabalhar com você, eu sou submisso. So it's a good sign. É um bom sinal. So now I'm going to ask her to work with me. And it's not for sure that she will accept me as a lead horse. Why should she? She's bigger, stronger than me. Agora But ela I have gained the trust, and that's a big start. Mas- I cannot gain leadership without the trust. So maybe she will work with me and maybe she will not. Talvez And the way I then get leadership is by adopting the lead horse's language. I will tell her this is my territory. You cannot be on it unless you're walking with me. So if you don't work with me, I'm going to give you a place where you can be maybe there. And then the horse can only be there out of the herd o cavalo, until she chooses to come with me. até que ela escolha vir comigo. All right, I will start working. I will ask her, when I'm working with a horse free like this, Quando ela está trabalhando com o cavalo em liberdade, dessa forma, then everything I do becomes a question. tudo que ela faz se torna uma pergunta. And I allow the horse to speak. E ela permite que o cavalo fale. They can only speak when they're free like this, pure speech. Eles só podem falar abertamente quando eles estão em liberdade. And they can say no and just leave because they're free. Right? Eles podem falar não e só sair fora porque eles estão livres. So I'm gonna ask her, do you want to walk with me? Huh? Ela está convidando para andar com ela. Come on. Can we walk together? And she's a little bit in doubt. Ela está meio em dúvida. Huh? Yeah, good girl. Come on. And then you go. Good enough. Ela quis sair. E tá tudo bem. I'm gonna let her go. Vou deixar ela ir. And it's a good idea that they just get a moment to relax. É sempre bom que eles tenham um momento para relaxar. Go to her, praise her, ask her again. Peço novamente. And then you go. E ela sai.
now, I'm gonna send her away. Agora eu vou mandar ela embora da minha manada. She's looking at the mirror. That's good enough. Showing her it is not another horse. Good girl. So I gave her a little support on my finger. Tô dando um pouquinho de apoio com a minha mão. And that's Ela not saiu. right. And good enough. Tá tudo bem. I'm never interested in making a horse. Ela nunca está interessada em fazer uma perseguição. Send her away out to the arms. Nice to meet you. Watch out for you. Good girl. What sweet horse you are. Yeah, they all just want to leave horse. They all just want to feel safe. So gorgeous. You're so gorgeous. Yes, you are. By making myself small, I'm also telling with my body language, I'm not dangerous, I would never hurt you. Perigosa, não vou te machucar. Communicating. Linguagem corporal. And also, I mean, I very much think about I will not do to a horse what I don't want somebody to do to me. And I don't like being forced. If somebody is forcing me to do something, I'll be sad. Vou ficar chateada. And I will not enjoy it. Eu não vou curtir o processo. But if somebody lets me choose to do something and motivate me, tell me I'm a star doing it, then I'm going to love it. Eu vou adorar. And it's our responsibility that our horse likes to be doing. E é nossa responsabilidade que os cavalos gostem do que eles estão fazendo. Horses are by nature frightened. They have anxiety. They're free animals. They get eaten by lions in nature. Eles são comidos por leões da natureza. And they know that. Eles sabem. So in order for them to feel safe, they have to have a herd. Então, para que eles se sintam seguros, eles precisam ter uma manada. And a lead horse. E o Deep cavalo down in líder that instinct. está no instinto dele. That's right. That's right. Good girl. Continua pedindo. Good girl. Boa menina. Agora ela está frustrada. Yeah. It's
See, we believe that the bed is what's going to make us safe. It's the horse feeling safe that's going to make us safe. Such a beautiful, beautiful horse. Quando ela baixa a cabeça, significa que ela está relaxando. See, now she didn't stop as nice as I would like her to. Can you see that? A parada ainda não foi tão boa quanto eu gostaria. I have to like pull twice. I know that horses are so sensitive that they feel a fly even before the fly lands on them. How many times have you looked down your arm and realized that's a fly? So I don't need to pull twice. So I will tell her that's wrong. And I do like that back now. Faço isso fazendo ela recuar 2 passos. You can chew it a little bit. Ela lambe na xiga. Now I try to stop again. Vou tentar a parada novamente. Very easy. Foi um pouco melhor. Maybe I'm a little bit, right? Mas pode ficar até melhor. In the end, I want to be able to stop my horse without this. No final, eu quero... Still a little difficult. ainda um pouco difícil. The more equipment we use, Quanto mais equipamento se usa, we have different horses. a gente deixa os cavalos surdos. So I have to make them back and sensitive again. Eu tenho que devolver a sensibilidade para elas. Melhor. And I can also from here, as is over the head. We add to pressure all over. When head down, generally leaves the brain. Quando eu... Whoa. Looking at June, right? Lamento mastigando. And by doing this, riding a horse bareback, a young horse, right? The horse will never just box, here, run off. Cavalo, They communicate, they will give you 10 warnings. They will tension up their back, as costas vão ficar tensas. lift up their head, Vão levantar a cabeça. tell you I'm worried, I'm in defense. They will wipe that tail. Vão balançar a cauda e falar, estou em modo de defesa. And all this communication we miss when we ride horses in equipment, right? So, when I sit on her bareback, I know what I'm feeling. I can hear her communicate. If you would have brought this horse in here today, and I paid her myself, and you would have asked me to ride her, E você I would have been too afraid. eu teria medo. I don't know this horse. Eu não conheço esse cavalo. I have no idea. I don't know, you know? Eu não sei. So you see, there's not much difference here. Não existe muita diferença aqui. É a mesma coisa. Every time my legs go up, Toda vez que eu ponho as pernas, she né? gets worried. Ela fica preocupada. So I feel like the horse might fight to scourge. Talvez ela tenha experienciado escolas. So in order to get them all that, Com certeza. Então, para que eu deixe ela plenamente relaxada de trabalhar nas pernas. Falar, não vou te machucar.
It's my job to say, right? É o meu trabalho fazer o cavalo se sentir seguro. You transform a horse from bed to nowhere. É simplesmente tirando ele. Agora eu vou ver se ela vai curvar para o lado. Beautiful. See it? Muito legal. On the other side. E pro outro. And some horses cannot bend their back. If they can't, then they are in need of a chiropractor. Then they're kind of locked, stuck. Então, It's like we people can do. do mesmo... Now I will lift up the front of the back. Agora eu vou erguer a coluna dela. Do that. Ela consegue. Very nice. Muito bom. Now I will lift up the hind Agora ela part. vai erguer a garupa. Do that. Ela consegue. Very nice. Muito bom. Now I will turn her around. And what I'm looking for is the front leg cross and the hind leg cross. Agora eu vou fazê-la cruzar as mãos e os pés. Rotacionando. They should be able to do that. Eles devem poder fazer isso. Doing it fine. Ela faz bem. We use the rope for that. Ela vai usar a corda para dar um apoio. So, I don't use any power in Eu my não hand. uso força. I'm just putting, look at her mouth over here. And Olha her, a boca dela como se contrai. I'm just putting, so slide. Look. É muito pouca pressão que eu tô colocando. Cadê? But actually, I realized this the second I had to turn her head and I put pressure on the side of her jaw. It's coming every time. E ela usa não agulha. So, I do believe this horse has a hard time in his mouth. So it will be a little bit like this with the bit. Então, se ela coloca a embocadura, ela fica Not a resistindo. This, what I've done with this horse, right? O que ela fez com essa égua It's not magic. não é mágico. This is just natural horse behavior. É comportamento natural do cavalo. So if I was the only one being able to do this with a horse, then it wouldn't help that I trained any horses, because then when the owner got it back, it wouldn't go anywhere. Everybody can do it. Todos podem fazer isso. You just have to learn the body language. Você só precisa aprender a linguagem corporal. And this is going to be difficult because this horse has first time learned this today. But what she's communicating today Mas o que ela está querendo dizer hoje? is that she is the sweetest horse in the world. É que ela é a égua mais fofa do mundo She's completely free. e ela está totalmente em liberdade. She will choose to participate and walk with us. Ela escolhe participar e andar com a gente. She stays right here completely free. Ela fica aqui mesmo completamente em liberdade. She will trot with us. Ela trota com a gente. She will see us as her lead horse. Ela vê nós como líderes. She
will ride completely free. Vai ser montado totalmente em liberdade. Cordel. Cordel, que é a cordinha no pescoço. So, I would like for you to go. Então ela vai chamar você. Você? So the first step is to go in here and you get a connection and you hug this horse. Você abraça ela. Não vai mais conexão com But ela. you hug her. Trust is important. It's the foundation for everything. Confiança é importante, é a base de tudo. Now I need you to be safe when you work with this horse. Ela quer que você esteja seguro quando trabalha com ela. So if the horse runs away, they can sometimes buck. Se ela sair de perto, às vezes quando eles saem de perto eles podem corcoviar e coiçar. You have to move your body away. Então Okay? você se afasta também se você perder ela. But I don't think she will. Mas ela acha que não vai acontecer. So now you have to use your body language and walk with this horse. Agora você precisa usar a sua linguagem corporal e caminhar com ela. When you stop the horse, it's up. Pra você parar, você ergue o chicote na vista dela. My legs stop moving. Stop, stop. Pra My chest go parar, up. I'm a strong leader. ó, parei. Abre o peito. Even back you up. I put pressure Pra here. você recuar ela, põe pressão no And then focinho here. e bate o chicotinho no chão na frente Back da you perna. up. And you can have a conversation. Yeah? Você pode manter o contato com ele. Maybe. Vai sempre agradando, sempre agradando. Sometimes not have contact. E às vezes você pode também não ter contato, como se fosse um cabresto invisível. Hein? And you walk through here. E sempre fique esperto na orelhinha, porque If ela she tem que estar runs prestando away, atenção em move você. it. Okay? Mas se ela sair, você também já So we'll pode try. convidar ela pra And when we need a horse to begin to walk with us, we turn and A gente pode começar virando para um dos dois lados. praise. Vai virando. E fala com ela, fala com ela. And stay by her shoulder, not by Fica her perto head. do ombro dela, não muito pra frente. E chama ela. Look at me. You have to look at me. Olha pra ela, pra mim agora. Look at me, you have to look. Olha pra ela, tá? Com ela, chama a atenção dela pra você. Vai agradando ela, caminha. Você é o cavalo líder, você tem que saber pra onde você tem que ir. Isso, dá a direção pra ela. I think he's doing a good job. Ele tá fazendo um trabalho muito bom, próximo a você. And you can go here. Pode trazer ela aqui. Pode trazer ela aqui. Yeah. Got it. And this up. Look. Agora para, levanta as costas. So now you can go right in the field. Agora você pode voltar pro cordel. Ela tá brincando. How did that feel? Como você se sentiu? Yeah. This is a connection. Você sente a conexão? Tranquilo, eu e ela tranquila. You felt that he's calm, she's calm. Yeah. Se você tá inseguro, o cavalo tá seguro. Ele Also, you have to start going and hug that horse. Você tem que começar You a hurt. abraçar, sentir ela. Right? Just try nice and easy. Not too much sound. Easy Sem muito and easy. som, Yeah. devagar. Isso. Mantenha o contato ou segue com o cabresto invisível aí embaixo. Be careful with the whip. It can never go towards the horse. It has to go the other way. Cuida- It's already a little too fast. Já está muito rápido. Relax his hand. Take it lower. Abaixa a sua mão de condução, a Take the sua whip mão up in front of direita. her eyes. Whip up in front of her eyes. 1, 2, Põe o 3. chicote na frente do olho And dela. stop moving. E para de andar. Good. So Good. his energy has to go more down. His nerves. Você está nervoso, você precisa se acalmar um Lower pouco. his hand. Abaixa a sua mão He's holding her. e pode soltar um pouco ela. There you go. É isso, vai Yeah, soltando. now you're getting it. Agora está entendendo. And you don't have to touch her all the time. Você não precisa ficar tocando o tempo todo nela. Yeah, woohoo. É o
I just told him he's more relaxed. She's understanding him more with the jokes and everything. Super nice. Muito bom, muito bom, muito bom. You know, I believe that the world is changing. Ela acredita numa mudança no mundo. So we just all have to keep on speaking about there's another way, there's a better way, and try to open people's eyes up. I know we can't do it with all of them, but we might reach some. And the one we reach might reach someone else. Eu cuidei do cavalo, quando ele foi viajar, se ele fosse amarrado no caminhão, ele não ia bem, estava coxo, se machucava inteiro, ia solto, ele ia bem. Yeah. Okay, how would you feel? How would you feel being tied? Como você se sentiria se você fosse amarrado? I'm visualizing you now being tied. Ela tá imaginando você agora amarrado com as pessoas. How would that make you feel? Como isso te faria se sentir? Tá certo, realmente ela tem razão, então eu ia ficar bravo. Yeah, of course, it's logic. É lógico. Mas, por exemplo, mas aqui nem todos podem ser solto, porque as divisórias são tudo procuradas. Eles mordem muito. But here we can let them all go in the truck because they would like to. Well, I went to the project with wild Mustangs. Uma vez americana. They'd just been called out from captured them. So they were going to be sold in an auction. Eles seriam vendidos numa audição. And I said in the microphone that I would take all the horses people bought and donate 30 days of training so they would get a tame horse. Yeah. And the horses were in different cages or little paddocks. Didn't know each other. Eles não se conheciam. But 5 different owners bought, 5 horses. And I had one big trailer. Eu tinha grande trailer And they put the horses out from the paddocks e eles tiravam os cavalos dos paddocks, and drove them all out in the trailer, jogavam tudo no trailer, closed the trailer, fechava o trailer. and they didn't know each other, so I had 5 wild horses, not knowing each other in the trailer. They Mas didn't, ela tinha 5 cavalos selvagens dentro do they trailer. didn't fight. Eles não se mordiam. Nothing happened. Na sua opinião, o pessoal fala que na Europa os caras jogam muito feio antes, para depois a ração. Faz muita diferença, meu. Give a lot of hate to the horse before the race. It doesn't make a difference. Well, the difference between humans' digestion and horses is that if you see a TV commercial Se você vê comercial na TV, por exemplo, with a nice chocolate things, com chocolate bem bonito, assim, then you will look at the chocolate and your brain will go, você vai olhar pro chocolate e você vai levar pro seu cérebro, I'm a little hungry. posso estar com fome. And then your stomach acid begins to run. E aí começa a correr ácido dentro do seu estômago. So our stomach acid doesn't run all the time. Nosso ácido no estômago não corre o tempo todo. Horses, Mas os cavalos, their stomach acid all the eles time. têm ácido no estômago o tempo todo. They're made to eat all the Então time. eles são feitos para comer o tempo todo. And study shows that if you leave horses somewhere and there's nothing to eat, Os estudos mostram que se você deixar cavalo num lugar que não tem nada para comer, they will eat sand, eles dirt, vão comer areia, poeira, vão Plástico. comer plástico. O tempo todo, porque isso que existe muito mentira, porque posso haver uma pânica. Agora eu já estou aprendendo ao contrário. because if we don't give them, I mean, they don't have to all the time, but if not, then give them a little in the morning, a little a few hours later, because they have to have it going. Let's say we feed the horses there in store, and I give my horse 3 kilos of hay, 6 o'clock at night, Às 6 da noite. and nothing else before next day. E nada além disso antes do próximo dia. Then it will eat the hay within 15 minutes. It will have more than 12 hours without E ele hay. vai ficar mais de 12 horas sem feira. It will eat other things Ele vai because comer outras its coisas. brain will tell them you have to Porque eat. o cérebro dele fala, você precisa It will comer. eat shit. It will eat Vai comer wood. cocô, It vai will eat comer whatever madeira, stands. vai comer... And Só uma pergunta. O cavalo tem rotina. Assim, eu cuido dos animais ali, assim, passou, por exemplo, 3 dias. E se tiver um cabo assim, já o animal já veio que o animal já mudou um pouco, assim, porque o manejo é cada um tem seu manejo. Ele não é isso. Eu percebo.